Puilano ini media takuk songno belai keno bekak kutuk ni hambai nornang ya pernah muncul norok onek dini pore hain hai dini kok saja thai ni sengnan ni ano paimani bagi ang belai ken norok osujuk ruman bagi norna hambai nini je kok je sengmu abobo ang belai ken genuine ni khasongo tabuk social media wo kok belai ken viral bongi tongo je kok Tripura channel ni je kom thengnai chini takuk Samir Debbarma bo chini Tipra Motha no BJP ni B team ni je irrigation tup mani abono tui aw belai khena nangkuk mani jora nangkuk mani kok ningano sengka nang wansugo kok ke angka heke si sanamu sungo borok Tipra Motha Tripura ho 2021 achayei bini je samung je podokhep tabuk sajora khlai tangmani abo Tripura ni jotto borok no srai nijini mokol bai thangbai nugui tong enke o jagao chini takuk Samir Debbarma bota mono bujiui ingya khaba ta mono wansugui baba je ancholik party महाराजनी नेतृत्वे तिप्रासर निबागै तिप्रासानि हामग्रायनि बागै सामुं खायना हनै कमिटमेन्ट दु अंखरि तंनाय ओ पार्टी न बाताङै बीजेपी नि बी टीम हंका आबोखाय आं किसा मोनैना बो मुचुंखा हंकाय आं आबोनो वानसुगै साक तने वानसुका वाइसुगाय उजे कुतुं बो साप्रो मीडिया रक बायदि किसा कक सालायनाय नाखा मीडिया रक न किसा रिंना खा नै आं वानसुग्राखा ओलक खाय आं हायना हाय रिथिं खायपिका जेना takuk Samir Debbarma to first time ya chini borno akromon khlaimani agio jokhon chini borom gnang mebar kumar ji ani logisong bo jokhon tribal welfare minister tongpurbo bobono ohoroho bo ritimoto attack khlaikya je media rokno ringei gtui charoi tam rokhini abo bon saiman chene do enka aborong nang muitu khai tonman lekle tangmai ta kok sopake masau enkai chungnugo Tripura ni itihaso bo leader busu dorte samung khai thanga chini leader rokni performance bongni activities borok baike samung khlai tong puila chengdrop ni simi tabuk sak jora he diba chengdrop ni simi orthat 1968 je chini ancholik party changangai bachao ba tiprasani bagai samung khainan bagai extraordinary khlai chinta khlai phayo apun chini bigoto kwbangma leaders rok bongni samung yafari klangai thui thanai robotong borok butike samung khlai pheka ebong in presence of tabuk middle butike samung khlai pheka Tipra saro abo Tripura ni borok jonogon lokurok jotono suai mokol bai thang lugitung kajei i je bitim hinjakpuro ang media rono ang nijino rignale muchung khado ang wancho kaje Tripura borok to sakhi tongo chini माननीय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न जखन आबाके गतै चारुई मीडिया रनो बान्दे बै नगरिङै प्रेस मीट खायो हने बजखन इलिगेशन तो प्रुबो आं आप्रबाति वानसो जेना मीडिया रक ताबो सानाय ब साखनो जे कुबु याबो तंगिया Tripura बर नुगै तंगो साबो बति सामुं खलाय तं एबं ताबुक चिनि Tipra Motha बति खलाय सामुं खलाय तं ब एंगेल चलि तं एबं चिनि एक्टिविटीज नि बुजरते जों रिजाल्ट माननाय एबं मानै तंनाय chini leader sabo ni netrite Tipra Motha cholitong abo Tripura borok nugitong kaje chini media bondu jesek pano B team da saitong A team da saitong BJP ni bufang da hindong abo ba chini kuno ase jai ya ni ang wansuka abon bagi ang apro jokhon tokhon ang media rokno ringna mani abang ringli angi thanga keso tabu bang abon sanai je bini bukhukti kok mani abo chini Tipra Motha ni thani bindu matra effect ngia je kok sanai abo bini thane sawa effect mo bo bini mindset bahai bini wansuk mani bahai abo lokoni thani bo porichoy di manse haisi Tipra Motha no tuyi nai di Tipra Motha actually tabuk sabo lead khai tong chini bubagra lead khai tong je bubagra jibono mane mungsani bagi phan obab umbuya chini mungsa mane bagi bini mukti thapsa klanya naiya obo hai leader hani bubagra chini bagai khanangai tabuk Tipra Motha no lead khlai greater Tipra leni mungai
Tipra sani je man thaina solution khaina bagi khlai thang tomani obono se bo B team hne jodi bini bkhawo mindset khlai bo saklai manungkai je o media ya khaba bono je instruction ri tongnai je instructor ya khaba je media by involved tongnai rok je bishes kai kok Tripura channel bai borok ni mindset bahai abo Tripura ni lukurok srai srai saimani thangana hai mato jemon chung saiman mahaino gai nung je kuno borokno allegation tubnani pesone to nung wan suna nang thaiblena bini activities bini performance bo baike samung khlai tong bini nahar mung tamo bo tamo kok sai tong at least obo to nung ma wan sunai ge chung saimano chini bubagra tabuk sak porjonto uskangosi thanai 14 তারিখ অক্টোবর 14 তারিখ নবলেনা খুমলঙ্গ যে চিনি মেঘালয়নি চিফ মিনিস্টার ফাইথামানি এই মেঘালয়নি চিফ মিনিস্টার বরমগনা কনরেড সাংমাজি বসাই ক্লাং থাকা যে নরমনি বাগै যে কোনো প্রবলেম খাঙ্কাই আং বহাইনো নরনি লগি দंगो শিক্ষাই নাংকুক মানে কক সাইক্লাং থাকা যে जों बाय मालायनो फायो नै साइक्लां थाङा माने बिनि कग्रक खानामान परे फानो एबं आदिनो महाराजानि जे डेलिभार बिनि स्पीच जे बो सामानि आबो खानामान परे बो नों जदि बनो बि टीम नि साइतो हांकाय बिनि माइंडसेट बुइनो परिचय खलाय मानसे खलाय आबो तै मुं साक्रिया जागा हायसि हांकाय तामनि बागले जों बि टीम तंनायबा जों नांखांकाय चिनि दाबि मानान बागै चिनि महाराजा जे इनिशिएटिभ नामन आबो तै तिप्रा मथन लिडार जतन एक्सेप्ट खायनाय नों बीजेपी बाय tabuk central BJP tongo chini dabi manan bagai BJP tok solnya nangnai kok salnya nangnai ekta table asuk lanya nangnai tai bole to no biti mangi thanya na gene abono nang amtrono wansuge nini buse joratei sochetonota tong ngi khabni ni awareness buse nini udorodorshita buse aborong no media mani pore phano nang nini abo je wansu khormaya aborong no porichoi dia tong khan jaw na wansu je kono media rong ta যে কোনো কক সানান সিকা বিনি পারফরমেন্স বিনি অ্যাক্টিভিটিস এবং বন পাবলিক বুজরতি পইতো যাওই দं আবনো নো কিসা মেজারমেন্ট খাইনা নাম হাইছে উইদাউট এনি মেজারমেন্ট নং মুচুংতি সাকা নং যে কোনো ভাবে যে কোনো কক সাইতং খা আবখাই বেসলি जों जाव हाइছে ओंखाय अबनो ते कायसा कारण आं अबनो वानसुका जे बि टीम हनजाबमानि आबनो कोनो बेस गरै आबो जास्ट बिनि माइंडसेट नि परिचय ओंखाय काजै ikokno angka ignore khaika phuro haisi angka ang so sara Tripurani borokno through media angbono saklai mo chungo je Samir Debbarma as a media personnel bo je sapan saitong tu bini mokolo je nukchakmani bini observation je nukmani Tipra Motha activities no babono sanan try khaika hai matongo so bo samani abo tabuksak joratei chini maharaja jotokhon tongsak maharaja ni speech je babe saitongsak जों आबो गसिनाय मेया जों बि टीम ओंगै मेया ओंखाय महाराजा जे बाबे जोंनि पार्टीनो लिड खायो जोंनि फुल कन्फिडेंस दङ जोंनि महाराजा जोंनो कायसा गाहाम लामा अनतलांनाय तिप्रा सानबोय कायसा सलिउसन बरनाय नुरनाय आबोन बागै नों समीर देबरमा जसपन साइतों दि आबोनो जों इग्नोर खायनाय मुजुङो एबं त्रिपुरानि बरकनो आबो इग्नोर खायनाय नोंथु ने आं कबकना मुजुं हामबाय उनके तबु तेकेसे को त्रिपुरा हस्तेनि Tipra Motha त्रिपुरा हस्तेओ लाइबो मसनामका Tipra Motha ni kaisa asuk bisi kolokpani yagulo regional party assembly opposition ngi manka 13 jona MLA hengka aboni bisingo Tipra Motha ni bukhaktei khorok buroi bukukno ticket rizamani yagulo khorok nei bukuk MLA hengka ke এই যে 13 জনে MLA no abuni bisingo opposition leader hasteni kabama lukurokni birman abuno hasteo mani khunei na salbrum nangmani mani khunei morok mano khoranti saya chup ngui tongo assembly o kok saya lukurokni bagi kok saya ab haike je khoranti sai kamone ka nini analysis bahai नाइदि आबो बाहायनो बेलेखनो नांकुक मान जरानो जों आ प्रश्न रक्ताबो फेस मा खलेका जों साइमानो बाजाराव मानेखनै तो रीतिमत बारिं दं ओंखा आं 2018 नि सिमि 2018 19 20 21 22 23 2023 तो 23 इलेक्शन खबले ना 2018 ओ बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट फाइका आफ्रो बेइंग ए अपोजिशन लीडर हिसाब जों साबनो मानखा आगिनि
आगिनि जे चिफ मिनिस्टार बरम गोनां मानिक सरकारनो जों मानखा এই 2018 चिमी 2023 जरातै जे बीजेपी आईपीएफ पे रोल खालाय तमानी आ जागावो आं opposition leader tora tongkri ang ani personal koksa opposition leader tora tongkha krikha assembly o hni chang ma hinchu haisi বিরাট বিরাট ঘটনা ngai thanga একবার ফানো কোনো জায়গা কোনো রকম কমেন্টস আং খনাইয়া ফ্রু নিনি 2018 থেকে 23 জরা কি ত্রিপুরাও সব সময় শান্তি দাং তংখাবা ঘটনা ইয়া দাফ্রু বরক মার্ডার খেলাই যাখা যিনি 10 নাম্বারনি ইনসিডেন্ট ওংখা বিশ্বজিৎ দেববর্মা হাই বরক বুথার যাখা একজন অপোজিশন লিডার বসুদ পার্টি নিয়া এন্টায়ার গোটা রাজ্যনিব যত বিপরীত সরকারি বিপরীত পক্ষ যেতনাই বনি লিডার হাইন বলে না সে যিনি মানিক বরং গোনাং মানিক সরকার বঙ্গি মানো সিপিএম পার্টিনি হাইপনি কিন্তু যখন অপোজিশন লিডার অপোজিশন পার্টিনি চেয়ারও ব আচুগো আপরব পার্টি নङै আচুগিয়া এন্টায়ার অপোজিশন যেতনাই বনি লিডার নङै আচুগো কিন্তু আফরুও আং অনুভব मा खायो যে বকি रियली অপোজিশন লিডার অ্যাসেম্বলিও তো রাতং করে কারণ বিনি কোনো পারফরমেন্স কোনো অ্যাক্টিভিটি जों नुगिया ओंखाय सि दाबुन 2023 नि सिमी 2023 जों जे অ্যাসেম্বলি ইলেকশন खा जिनि 13 जना एमएलए जों मानखा एर मধ্যে ब्रै खरंनि दङ ओंखाय ते 11 जना चला 2 जना खरकनि ब्रै अब 13 जना जोंनि एमएलए रसनर दङ त्रिपुरानि बरक जत नुगै दं एसेम्बली काम्पिमा तखनाब्ले त्रिपुरानि इतिहासाव अबनो फार्स्ट टाइम जे गोथार एसेम्बलिनि अ जे टेबिलो कासालायै अबजेक्शन रलायमानि बा प्रतिबाद जानकलायमानि आबर कि बिरोधी दलनि बिरुद्धाचारनि देबा नों आबर कि पकैजा थांखाबा बरक जे ओ जागा चिनि गोबांमा दाबि दावनति कक्ति सै दङ रोमान स्क्रिप्ट नति कक्ति सै दङ द्रव्य मूल्य बृद्धि नति कक्ति सै दङ चिनि अनिमेश बाबू जे अपोजिशन चिन लिडार टिप्रा मथानि बरम गोनां अनिमेश बाबू बनो आं टाइम टू टाइम नरनि मीडिया जोंखरनो पार्सोनेल रनो रिङै प्रेस मिट खायमा नुगै दङ किन्तु ताई बोले एकटानि मैटर समित एकबार तो खालायमिया ना नों जखन खालायनानै थांफोरनोखे कयेकटा मैटर तै एकबार मा खायनाय बनो तां बेलाय बिजि शिड्यूल नुवा हेसि बेइंग अपोजिशन लिडार हिसाबै टिप्रा मथा गाहामनो पारफरमेंस खालाय दङ आर अबनो जदि नों সেই পিয়াসনি দাম বাড়ি মানো তুই নং সিমিনা কক্সায়া আবং কাং মানি নেমে আইছে ত্রিপুরাও শুধু পিয়াসনি দাম বাড়ি মান সিমিয়া সে ফ্রম দ্য বিগিনিং যে ফ্রু जों ইন্ডিয়া বে মার্চ ওংখা যে ফ্রুন সিমি जों সংখ্যা গরিষ্ঠতা তংমানি থেকে সংখ্যা লগিস তংই ফেকা মাইনরিটি নি ফেকা আফ্রুন থেকে ত্রিপ্রাসারনি যে ক্রাই আঞ্চলিক পার্টিনি শুধু অপোজিশন লিডার কেন প্রত্যেকটা লিডার যেভাবে ক্রাই খাই সাই ফেয় আবকে নং নুগলিয়া দেবা हायसि आं प्रश्न खाय नङाबो खाय नुगलिया दिबा जों बेसेब दङै निर्दिष्ट कायसा जागा दङै कोनो जागा जोंनि ससियेल मिडिया फोकास जोंनि जागा गैया दङै जों सार्भाइव खालायनायनि बागै जेबाबे कक सायफायो टिप्रासानि बागै सायफायो प्लास ताबुक अपोजिशन लिडार नङै एन्टायर अपोजिशन पार्टियाव जे दंनाय सीपीएम नङै बो कक साय दङ टिप्रा मथा नङै कक साय दङ एन्टायर अ जागा जे टिप्रा जे समस्त पार्टी दंनाय कांग्रेस नङै कक साय दङ नों आबनो खाय नों नुस नुगलिया निनि जदि नेगेटिव थट्स दंखांखाय नेगेटिव चिन्तादार नों दंखांखाय बुनि पजिटिव मोनते नुगियाङै थां हिंखौ अबनो आं सानामो जों जेटा खालाय दंमोनि अबनो नो वान सुगिनाय दि हायसि जे मीडिया जोंनो प्रतिबाद खाया कोनो सामुं खाया नै जे सामानि नों प्रत्येकटा सामुंनि पेसने चिन्ता खालायनाय दि वान सुगिनाय दि आबो कि निनि वान सुग मानि निनि थिंकिं दा नेगेटिव खा ना कि गुबै गुबै दा बरक सामुं खाया नों नायनाय दि जों एसेम्बलिव बिरोधी पार्टी आसुमानि कय मास ओंखाबा এই কয়েকটা মাস যেভাবে এসেম্বলিনো কাম্পি রেখা ত্রিপুরানি ইতিহাস অবাই কোনো সময় ইংয়াখো কেবো সাইজামান অবাহিং খানে আং তো সাইমে আং তো নুগিয়াখো আং যে খাসিউই ত্রিপুরানি এসেম্বলিনো নিজেনি বসকাঙ্গ নুগৈ দङ সেই 35টা বছর থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিগত বিজেপি আইপিএফ 18 থেকে 23 জনা आं तो कोनो बसर पन अबायके प्रतिबाद खालायलायमा नुगियाखो आं जे खासिमानि
गासै खलाय तंगन परे बो नोंसाय तंगा जे अपोजिशन पार्टी कुनु कक साया ए ताबो निन माइंडसेट नों तां वान सुका तिप्रा मथा न तुई এবং কি नों दा तिप्रा मथा नि बागै একটা কিছু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট খাইয়া নাই তংখা না তামো आं तो बुझि माली आबो बसै सिचिनाय सो आं अबनो थाइचिं बाहायनाय रिक्वेस्ट खायखा त्रिपुरान बर आबनो खुनजो तारुथुं अबनो बतारुथुं चिनि पार्टी যথেষ্ট সামুখলাই तंगो निनि অনিমেষ দেববর্মা কেন ইচ এন্ড এভরি লিডার TWF থেকে আরম্ভ খাই TF থেকে আরম্ভ খাই TISF থেকে আরম্ভ খাই त्रिपुरा मथा ইনক্লুডিং যত ব্রাঞ্চেস দংনাই রক যতন লিডেড বাই চিনি মহারাজা কাজে মহারাজা যতক্ষণ চিনি পার্টি নো লিড খাই তংসা आ জায়গা केबुनि कुनु याप्रि कासलेनानि कुनु चान्सेस करे आबोनि बागै नां सानामु जोङो इ कग्रकनो जों खुनजो गायना तखाने जानाय बिनाबो टोटाली फल्स नां सानामु जोङो हायसि नों एकटा इशु तिले नों बाहायके कक साइमां खाबा एन्टायर इशु नों नाहा नायदि तिप्रा सानते तै तिप्रा सान बागै कक साइ दङ एन्टायर राज्यनि बागै कक साइ दङ नों अबनो वान सुगै नायदि आंखाय अबसे सानामु जोङो हायसि ओंखाय जे जागा एसेम्बलिनि टेबुलाव गासै प्रतिबाद खालायजागै दङ each and every इंया खंके तो साबासो खलायकेबा नों अबरनो वान सुद अबरनो नों किसा एज ए बीइंग ए मीडिया पर्सनल नों नाखा अबरनो फोकस तलने जे चिन बरक ngै चिनी नाखाय तामले साफिसियेंट दंवा चिनी कुन फार साफिसियेंट करे हेजि चिनी पर्सनली नि जे डेभलपमेंट बागै चिनी क्वालिफिकेशन दंवा जों जथेस्ट दङै मैया हायनोबले जों हायनो ताइना मैना चलै दंले चिनी फाइनान्शियल चिनी सपोर्ट करै चिनी एडुकेशनल सपोर्ट करी हाइपनो जों चिनी जाति हादफान बागै जों खलायलाय दं अबनो जों नायसिक दि हायसि अबनो जों नायसिक दि नोक दि अबरनो जों एप्रिशिएट खलायनायनि बागै ट्राइ खायदि पजिटिव थिंकिंग तलांनि पजिटिव माइंड दि नायदि चिनी बरकनि बागै सामुनो गाहाम नायतुक मानान आं इ कक मीडियानो सानामु जों